because I don't want to get into any controversy. हामी कुनै कन्ट्रोभर्सीতে যেতে চাই না। पछि पछि अनि आज चाहिँ मैले साथीहरु पनि जोगाड गरेको छु। हेलो टासीदेले नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ च्यानलमा फेरि पनि म थिनले गणपति जानाई सकलके नमस्कार एवं च्यानलले स्वागत हामी थिनले गणपति र अहिले चाहिँ लगभग दिउँसोको 3:30 जस्तो भयो र म चाहिँ निस्केको छु यो बाटोमा हिँड्दै निस्केको र आज चाहिँ कुनै कारणले गर्दा एउटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ म अहिले भिडियोमा भन्दिन बिकज आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु एनी कन्ट्रोभर्सी तर त्यो कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ बालुरघाटमा चलिरहेको छ स्ट्राइक र बाटोमा वाहन चलाचलहरु पनि एकदमै कम्ती छ र दोकानहरु पनि बन्द छ अहिले चाहिँ नर्मल लाइफ चाहिँ एकदमै ह्याम्पर भएको छ अस्तव्यस्त তো আজকে এখন বাজে দুপুরে মোটামুটি 3:30 আর আমি চলে যাচ্ছি এই রাস্তা থেকে হেঁটে হেঁটে আর দেখতে পাচ্ছেন যে দোকান বাহন চলাচল এইসব বন্ধ রয়েছে টুকটাক বাইক টাইক চলছে আজকে বালুরঘাটে চলছে হচ্ছে কোনো একটা কারণে বন্ধ এবং এই কারণটা আমি এই চ্যানেলে বলতে চাই না কেন বলতে গেলে আমি কোনো কন্ট্রোভার্সিতে যেতে চাই না কিন্তু দেখাতে চাচ্ছি হচ্ছে এই যে বন্ধ চলছে এবং নরমাল লাইফটা একটু হ্যাম্পার হয়েছে देख्नै सक्नुहुन्छ वाहन चलाचल चाहिँ एकदमै छैन भन्ने पनि भयो एक दुईवटा प्राइभेट गाडीहरू चल्दैछ बाइकहरू चल्दैछ र दोकान चाहिँ दोकानहरू चाहिँ एकदमै बन्द छ गोला पछि पछि र म चाहिँ अहिले एकछिन आएको छु यहाँनिर मेरो गाडी निकै दिन भयो नहेरेको स्टार्ट पनि दिएको छुइनँ एकजनालाई स्टार्ट गरिदियो भनेर त भन्छु डेली स्टार्ट पनि गरिदिन्छ र अहिले चाहिँ यसो आफै हेर्न आएको गाडी यो चाहिँ मेरो गाडी यहाँ राखिरहेको छ हो बोलेरो ZLX लगभग 7 वर्ष भइसक्यो यो गाडी किनेको निकै साथ दिन्छ यो गाडीले पनि अस्ति यहाँ सिलगढीमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा रिक्साले यसरी तान्दिएको थियो कि र त्यसलाई सिधा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो कलर पनि अलिकति उयो भएको छ कलर निस्केको छ हुनु त अब यसलाई ठिक गर्नु त बाहिर ग्यारेजमा लगेर त्यो बडी मिस्त्रीलाई देखायो भने गरिदिइहाल्छु कि तर मैले चाहिँ सोचेको थिएँ कि म आफै एकपल्ट यसलाई कलर गर्छु भनेर र यहाँनिर पनि एउटा उयो भएको छ खिया परेको जस्तो भएको छ हो अनि यहाँनिर एकपल्ट चाहिँ त्यो प्राइमर चाहिँ लगाएको थिएँ तर त्यो प्राइमरले चाहिँ काम गरेन अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा सोचेको छु यो पछाडिको व्हील क्याप पनि एकपल्ट त्यो राति कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ आफै फुस्केर झऱ्यो कि अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाडीको सो अलिकति क्या उयो भइरहेको छ सो नै हराइरहेको छ किनभने हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो मान्छेको क्या दाँत झरेको जस्तो देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त गाडीलाई गाडी चाहिँ अब अलिकति धुलो पनि लागेको रहेछ तर ठिकै छ अब धुलो त केही पनि छैन त्यो एकपल्ट धोएर पुसेपछि भइहाल्छ कि तर मेन चाहिँ अब यो किनभने डिजल इन्जिन हो डेली त्यो अलिकति स्टार्ट गरेर रेस गरेर अलिकति चक्काको मुभमेन्ट र एकपल्ट बाहिर कुदाउनु लाने चाहिँ गर्नुपर्छ इन्जिन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो ब्याट्री चाहिँ बस्नु भएन 5 hours later र अहिले चाहिँ बेलुकीको 7 बज्न लाग्यो र अहिले चाहिँ अलिकति नर्मलाइज भयो वाहन चलाचलहरू सुरु भयो दोकानहरू पनि खोल्यो हो यदि चहल पहलहरू सुरु हुन थाल्यो এখন বিকেলে 7টা বাজে আর এখন মোটামুটি বাহন চলাচল এবং দোকানগুলো খুলতে শুরু করেছে a few moments later र साथी हो अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला है कि अब अहिले चाहिँ म कहाँ आए भनेर आज चाहिँ म अलिकति ब्याडमिन्टन खेलौँ भनेर हैन अस्तिको त्यो नानीहरु खेलेको देखेर चाहिँ पुरा खेल्नु मन परिरहेको थियो कि अनि आज चाहिँ मैले साथीहरु पनि जोगाड गरेको छु हो एक दुई जना पार्टनरहरु र उनीहरुसँग चाहिँ यसो खेलौँ भनेर है एकदम अब जिउहरु मोटाउन थालेको छ हो अन्त खेलेपछि राम्रो हो अलिकति स्वेट आउट गरेपछि সো বন্ধুরা সেই দিন যে স্পোর্টস নিয়ে যে ভিডিও করেছিলাম সেটা করার পরে স্পেশালি
আমারও একটু ব্যাডমিন্টন খেলতে ইচ্ছা হয়েছে, ওই কোর্টে নেমে একটু লাফালাফি করার ইচ্ছা হয়েছে। হ্যাঁ, আর শরীরটা মোটা হয়ে যাচ্ছে, একটু আলসিয়া হয়ে যাচ্ছি, তো ওইটা তো ভালো না। তো আজকে আমি খেলবো হচ্ছে ব্যাডমিন্টন। কয়েকজন বন্ধুরা জোগাড় করেছি, তারাও খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তো একটু আজকে আমরা খেলবো। তো আমার আজকের একজন পার্টনার হচ্ছে, সেদিন স্নুকার ভিডিওতে বলছিলাম স্নুকারের চ্যাম্পিয়ন, আজকে ব্যাডমিন্টনেরও চ্যাম্পিয়ন উনি, তপন দা। হ্যাঁ, আমাদের আরেকজন পার্টনার, ব্যাডমিন্টনের পার্টনার। শুনেছি খুব ভালো খেলেন ইনি। তো কি অনেকদিন পরে হচ্ছে নাকি এটা? 5 বছর পরে খেলছি। 5 বছর পরে খেলছে। দেখুন, খেলা মানে হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যে সবাইকে টেনে নিয়ে আসে। ঠিক। ब्यालेन्स वार्म अप चल्दैछ अहिले चाहिँ हो। ए কি ক্যামেরার সামনে কনসিয়াস হচ্ছে নাকি? কি हो ব্যাক হ্যান্ড त र साथी हो पुरा गेम खेल्यो हो, पुरा थाक्यो। फर्स्ट टाइम खेलेर कति दिन बाद खेलेर पुरा थाक्यो, तर इट वाज अ गुड स्टार्ट। अब नियमित रूपमा आउने চেষ্টা गर्नेछु। তো বন্ধুরা, অনেক খেলা হয়েছে, ইট ওয়াজ আ গুড ডে ফর এ স্টার্ট। তো আজকের এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন। যদি এনজয় করে থাকেন, you know the exercise, just hit the like, subscribe and share button and wait for my new video. Thank you.